ইন্টালি আজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস বিজেপি সংঘর্ষের ধুন্ধুমার বাঁধে। ইন্টালিতে কংগ্রেস বিজেপি সংঘর্ষ, ইট ছোড়ার অভিযোগ কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে মাথা ফাটে পুলিশের, রক্তাক্ত হন পুলিশ কর্মী। রণক্ষেত্র চেহারা নেয় ইন্টালি। কংগ্রেস বিজেপি সংঘর্ষে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি, আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। হামলার মুখে পড়ে, মাথা ফাটে পুলিশ কর্মী। দেখুন, আমার উপরে উদ্দেশ্য করে ইমতিয়াজের উপরে আক্রমণ হয়নি। আমি একজন কংগ্রেস কর্মীর উপরে আক্রমণ হয়েছে। যখন আমরা প্রদেশ কংগ্রেস থেকে মৌলালি একটা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন আমাদের সভাপতি, সেই উদ্দেশ্যে আমরা ওখানে প্রিপারেশন করতে শুরু করেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু লোকজন নিয়ে ওখানে হামলা করতে শুরু করে। সেটা বাঁচাতে গিয়ে আমার মাথায় আঘাত পায়, একটা বোতল ছিঁড়ে মেরেছে, ইট ছিঁড়ে মেরেছে, পাথর ছিঁড়ে মেরেছে। এবার অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনল কংগ্রেস। আম্বেদকর নিয়ে শাহী মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। গতকাল স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনে তৃণমূল, আর আজ রাজ্যসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ মল্লিকার্জুন খাড়গের। লোকসভার স্পিকারকেও চিঠি দিয়ে তদন্ত দাবি করেছে কংগ্রেস। আজ সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। পাল্টা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দিল্লিতে মিছিল করে বিজেপি। সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তিতে সংসদে আলোচনায় বিরোধীদের বিধতে আম্বেদকরের প্রসঙ্গ টানেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কি বলেছিলেন অমিত শাহ, শুনবো। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, एक आदर जो होना चाहिए, वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। उसके ट्विटर हैंडल पर तो कट एंड पेस्ट है 12 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे, और उस पापी का भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए, पूरे खानदान लिया है भारत रत्न।